अस्सलाम वालेकुम वशत के मर्ची की में टॉपिक हस्ते कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 ने बाद हस्ते उम्मीदें शुमा दरो खैरियत सरा हस्ते ये वीडियो तो का माँ शुमारा सेहत बारीगा गुशा मर्ची की वीडियो है शुमारा गुशा के कोरोना वायरस या कोविड-19 ने बारी इसी तो का शुमारा ची बीमारी भी और ये बीमारी बारीगा शुमारा मन मालूमात दया ये मालूमात WHO और NCOC मुताबिक ज़रूरता तो गुड़ा बिया माँ सवालानी तरफा रवी। पहला सवाल, कोरोना वायरस बीमारी या कोविड-19 ची बीमारी है। कोविड-19 एक बीमारी है जो कि कोरोना वायरस चे भी वायरस एक बास कसाने ज़र्रा हस्ती जो इंसानी जिस्म तो का दाखिल भी और बीमारी पैदा का। ये बीमारी नज़ला और ज़ुकाम आचे बीते और शदीद बीमारी बनीते। कोविड-19 पूरे दुनिया तो का पहले था और दुनिया तो का सज्जी इंसान इसी वजह खतरा हस्ते। ये बीमारी सज्जी नची पहला चाइना तो का 2019 दरियाफ्त बीता। ये वजह से इशिया कोविड-19 गुशा। सवाल, कोरोना वायरस बीमारी जो शुरू भी ये वायरस दब या पों से ज़रिए जिस्म तो का दाखिल भी जिसमें तो का अंचु फ़ौरन दाखिल बया गाचे बाद पेपड़ा तंग बया और साय मसला भी। ये वायरस से वजह से पेपड़ा दिल दिमाग गुर्दे सरा असर शदीद असर भी। जब इंसान कोरोना वायरस बीमारी तो का सांस मसला भी और कुल्ला के ज़रिए वायरस गुआते सरा भी सज्जी इंसानी तो का भी पहली गुआते सरा ये सज्जी इंसानी तो का पहली अगर दूमी इंसान भी तो आइए भी जरासीम वती तो का दाखिल कुत का। अमी बीमारी वजह से कुजा मर्दमा खतरा हस्ते आम तौर से ये चारक हस्ते के मरीज मर्दम तो का ये बीमारी बास खतरनाक हद तक भी। अगर शुमे लोगा 60 साल से ज़्यादा मजनी उम्र मर्दम भी तो आइए तो का ये बीमारी ख़तरा हस्ते। अगर ब्लड प्रेशर शुगर या गुर्दे जिगर बीमारी भी लिहाजा अच्छे मर्द में जो कि आइए तो का बाज़ बीमारी भी तो आवती बाज़ ख्याल बिका अंचे मर्दों जो कि आइए कैंसर या दमाए वजह से पेपड़े कमज़ोरी हस्ते अगर शुमे जिस्म तो का कोरोना वायरस दाखिल बिकता तो चो ज़ाहिर भी आम तौर से 5 या 6 रोज़ तो का कोविड-19 अलामात ज़ाहिर भी कुछ मर्दों तो का 14 रोज़ बाद ज़ाहिर भी। इसी मतलब ही हस्ते के तो अगर कसी अंची मर्द में गुना मुलाकात कोता तो आइए अगर कोविड-19 बीमारी हस्ते तो आ तरह कम से कम 6 रोज़ तो का या फिर 14 रोज़ तो का मालूम भी मास्क भेजा और कोशिश बेका के लोगा भी और लोगे मर्दों वती किर्रा मेल अगर 14 रोज़े तो का तरह कोई बीमारी या नहीं खबर भी तो कोरोना वायरस दाखिल न बिकता। इसी मतलब हमेशा। सवाल, कोविड-19 अलामत छे हस्ते इसी तो का कुछ अलामत बाज़ ज़्यादा ज़ाहिर बा यानी कि बुखार भी खांसी भी शदीद जिस्मानी कमज़ोरी भी और थकावट वगैरह महसूस भी तरह और इसके अलावा और दिगे भी हलामत हस्ते मसलन जिसमें दर्द गले तो का वरम
اور سوزش، پتلے بخانہ اور چمن سرخ بیگ، سر درد، بدبو یا خوشبو کا طرح محسوس نبی اور تئی جسم سرا باریک دانگ یا خارش چند نشان ظاہر بیگ اور چند مردوں میں تو کا شدید بیماری اختیار کا انچی مریض جو کہ ساز زورت نکا اسی سرا دباؤ کہے اور ابرکت بھی نہ کنتے۔ سوال: اگر جنین حاملہ بھی تو آیا کووڈ-19 بیت کا؟ اگر حاملہ جنین کووڈ-19 بھی تو آیا شدید بیماری بیت کا اور جنین جان خطرہ بھی۔ سوال: پیدا بیگ والا چوکے تو کا چے خطرہ بھی؟ چوکے پیدا بیگ کے بعد آئیے کچھ روز بعد کووڈ-19 بیت کا۔ سوال: کووڈ-19 علاج چے پیم بھی؟ اگر بیماری ہلکا ہستے تو لوگا علاج بیت کا۔ اگر سانس زورت نکا تو ہسپتال توکا داخل بکا۔ یہ بیماری توکا جو بچت کا اگر تی لوگا کوئی فرد استے تو آئیے لوگا مرو تو آئیے 6 سے 4 فٹ فاصلہ ایر بکا، ہمیشہ ماسک بکا اور لوگے کائے گا فوراً وتی بعد دستہ بشود صابن استعمال بکا۔ اگر کسی لوگا چے تو ڈن روے تو ماسک بکا، ماسک وتی پوزے سرا بھی ایچ جال مبی، ماسک صحیح جاگیا وتی بکا اور انچی جاگیا مرو کہ ادھا بعض مردم جمع با اور کسی گناہ سلام مدے اور وتی بھی اور آپ مریض بیماری چی وتی حفاظت وط بکا۔ اگر شمارا منی ویڈیو مرچی کی پسندت شما لائک کرنے سبسکرائب بکنے تاکہ من شمارا وتی مزید ویڈیو بارے کا معلومات حاصل بکنا وتی خیالہ بکنے تا۔ اللہ حافظ۔